Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, welcome back to my channel Learning English with me, Mr. Soleh. How are you today? I hope you're very well and your day is getting better and better. Today, I'd like to explain about conditional sentence, or it can be called conditional clauses. But before we study about it, let's pray by reciting Al-Fatihah together. Begin. Finish. Berbicara mengenai conditional sentence, apa sih conditional sentence itu? Conditional sentence itu adalah kalimat berandai-andai. Contoh, jika saya punya mobil, saya akan membawa keluarga saya piknik. Nah, itu biasanya di dalam kalimat conditional sentence itu ada kata seandainya. Nah, inilah yang disebut conditional sentence. Nah, coba perhatikan dialog berikut ini. If you want to buy something, tell me, Steve. I will buy it for you. No, Mom. Thank you. We have bought a lot of things. Is there anything else? Yeah, I need to buy body care in the mini market and some bottles of juice. Okay, Mom. Let's go. If you want to buy something, tell me, Steve. I will buy it for you. No, Mom. Thank you. We have bought a lot of things. Is there anything else? Yeah, I need to buy body care in the mini market and some bottles of juice. Okay, Mom. Let's go. Oke guys, setelah kita perhatikan dialog tersebut, silakan kalian cari di mana kalimat yang mengandung conditional sentence. Oke. Nah, ini dia kalimat yang mengandung conditional sentence. If you want to buy something, tell me, Steve. I will buy it for you. Oke, kenapa ini disebut kalimat conditional sentence? Because it consists of the clauses. The first one if clause and the second one is main clause. Ini yang disebut if clause. Nah, ini yang disebut main clause-nya. Ya, jadi ada if clause, ada main clause. Many students ask me about how many types of conditional sentence. Okay. For conditional sentences, actually there are three types, yaitu type 1, type 2, and type 3. Nah, nanti kita akan jelaskan fungsi-fungsinya dan pola-polanya or patterns for this conditional sentence type 1, type 2, and type 3. Untuk type 1, ini gampang ya. Atau type 1 itu jika if clause-nya menggunakan simple present, maka main clause-nya menggunakan future. Sekali lagi, jika if clause-nya menggunakan simple present, maka main clause-nya menggunakan future. I can give an example for you. If I meet Yusuf tomorrow, I will talk to him. Yang tadi Mr. sudah jelaskan bahwa conditional sentence itu mempunyai dua klausa. Klausa yang pertama disebut main if clause dan klausa yang kedua disebut main clause. Jika if clause-nya menggunakan simple present itu tandanya menggunakan verb 1. Nah, ini if subject verb 1 plus object, maka main clause-nya menggunakan subject will object. If I meet Yusuf tomorrow, I will talk to him. Meet itu adalah verb 1 ya. If I meet Yusuf tomorrow, I will talk to him. Maka jika if clause-nya menggunakan verb 1, maka main clause-nya menggunakan will. Okay. Another example. If I go earlier, I will not come late. Go itu adalah verb 1.
Nah, ketika menggunakan verb 1, maka main clause-nya menggunakan will. Now, another example for this conditional sentence. If you don't eat, you will feel hungry. Nah, don't eat. Don't itu adalah bentuk present yang negatif, yang verbal ya. Maka, ingat, jika if clause-nya menggunakan simple present, maka main clause-nya menggunakan will. Oke. Fungsinya apa sih? What is the function for this conditional sentence? Conditional sentence type 1, or it can be called by conditional clauses or the first condition, adalah situasi di masa depan yang kemungkinan besar terjadi. Contoh kayak tadi, if I meet Yusuf tomorrow, I will talk to him. Jika saya bertemu Yusuf besok, maka saya akan bicara dengannya. Yusuf itu adalah teman saya dan sering bertemu setiap hari. Maka kemungkinan besar ketika saya bertemu Yusuf besok, ya saya akan bicara dengan dia gitu. Maka ini bakal atau kemungkinan besar ini terjadi. Oke, untuk type 1, untuk type 2, jika if clause-nya menggunakan simple past itu identik dengan verb to. Ya. Jika if clause-nya menggunakan simple past, maka main clause-nya menggunakan would. Nah, di sini tadi meet, sekarang met. Met itu bentuk kedua atau verb to dari meet. If I met Yusuf tomorrow, I wouldn't talk to him. Nah, tadi if I don't eat something, I will feel hungry. Kalau bentuk keduanya, if I didn't eat something, karena didn't itu adalah simple past. Jika if clause-nya simple past, maka main clause-nya menggunakan would. Nah, oke, yang ketiga, if I were president, I will change my country. If I were president, I will change my country. Mister, kenapa menggunakan were? Sedangkan kalau I itu kan harusnya to be-nya menggunakan was. Nah, untuk pengecualian di dalam conditional sentence ini, semua baik pronoun she, he, it itu pasti menggunakan were. If I were president, if she were president, if he were president, if they were president. Nah, ini semua menggunakan were, bukan was. Ingat ya, semua pronoun menggunakan were di dalam kalimat conditional sentence. Bedanya fungsinya beda dengan conditional sentence type 1 atau the first condition. Ya, type 1 itu or the second condition, situasi di masa depan yang kemungkinan kecil terjadi. Ini kebalikan dari type 1. Untuk type 3, jika if clause-nya menggunakan past perfect, if subject had verb 3, ingat kalau ada had, maka verb-nya menggunakan verb 3. Nah, jika if clause-nya menggunakan past perfect, maka main clause-nya menggunakan past future perfect. Subject would have verb 3. I can give an example. If I hadn't eaten something, I'll have felt hungry. If I hadn't eaten something, I'll have felt hungry. Nah, jika saya tidak makan apa-apa, saya akan merasa lapar. Nah, ini ya. Fungsinya apa sih untuk type 3 ini? Fungsinya adalah situasi di masa lalu yang tidak mungkin terjadi. Contohnya gini. Seandainya saya bertemu John kemarin, saya akan memberikannya hadiah. Tapi kenyataannya saya tidak ketemu John waktu itu. Nah, ini adalah fungsi dari type 3. Atau seperti contoh yang berikut ini. If I hadn't eaten something,
I'll have while hungry. Seandainya saya tidak makan apa-apa, saya akan merasa lapar. Tapi kenyataannya, saya waktu itu makan gitu. Maka saya merasa kenyang. Nah, itulah yang disebut atau fungsi dari type 3 ini. Ingat ya, type 3 ini jika if clause-nya menggunakan past perfect, maka main clause-nya menggunakan past future perfect atau will have. Nah, untuk lebih memahaminya, Bapak akan membuat conditional sentence ini dengan sebuah lagu. Ya, silakan dengarkan. Conditional sentence there are three types. If clause use present tense, main clause, future will. If clause use the past tense, useful if clause past perfect, had main clause will have. If I go earlier, I will not come late. If I went earlier, I would come late. If I had gone earlier, I would have not come late. I would have not come late. Conditional sentence there are three types. If clause use present tense, main clause, future will. If clause use the past tense, useful if clause past perfect, had main clause will have. If I go earlier, I will not come late. If I went earlier, I would come late. If I had gone earlier, I would have not come late.